반갑습니다. भेटेर खुसी लाग्यो। 저는 네팔 처음 왔어요. म नेपालमा पहिलोचोटि आएको हुँ। 다른 나라들 많이 가봤는데 네팔은 처음 왔습니다. अरू देशमा धेरै देश गएको छु र नेपालमा पहिलोचोटि गएको। 여러분을 보니까 참 제 마음이 많이 이렇게 뭉클해요. अनि तपाईहरुलाई देख्दाखेरि मनमा एकदम खुसी लागेको छ। 사실은 이 후대가 일어나야 네팔이 소망이거든요. किन भन्दा यो जेनेरेसन बाँच्यो भने नै नेपालमा आशा छ। 여러분을 생각하면서 하나님의 말씀을 준비해 왔습니다. र तपाईहरुलाई नै सोचेर मैले आज परमेश्वरको वचन ल्याएको छु। 사도행전 1장 8절 말씀을 같이 읽으면 좋겠습니다. हामी प्रेरितको 1 अध्यायको 8 पद सँगै पढ्नेछौँ। 여러분의 언어로 또 저는 저희 언어로 같이 읽으면 좋겠습니다. तपाईहरु आफ्नो भाषामा भन्नुस् र म चाहिँ आफ्नो भाषामा हामी सँगै पढ्नेछौँ। प्रेरित 1 को 8। 이 말씀은 하나님의 언약이기 때문에 여러분이 이거를 마음에 딱 담고 있으면 좋겠습니다. यो परमेश्वरको वचन भएको हुनाले गर्दा तपाईहरुले मनमा राख्नुहोस्। 같이 천천히 같이 읽겠습니다. हामी सबैजना बिस्तारै पढ्नेछौँ। 오직 오늘은 복음의 능력이라는 말씀의 제목을 가지고 र आजको वचनको शीर्षक चाहिँ सुसमाचारको शक्तिको बारेमा दिएको छ 말씀을 전달하도록 하겠습니다. र यही वचन आज दिनेछु। 목사님이 어릴 때 한국도 굉장히 못 살았어요. अनि उहाँ मुक्सानेम चाहिँ सानो हुँदाखेरि कोरियामा राम्रोसँग जिउनु भएको थिएन, गाह्रो थियो। 어떻게 살지 이런 생각을 늘 했었습니다. अनि कसरी जिउने होला भनेर सोचिरहन्थ्यौँ। 지금 한국이 굉장히 많이 발전을 했어요. तर अहिले कोरिया भनेको एकदमै विकसित भएको छ। 저는 이게 복음 때문에 하나님께서 우리나라를 축복하셨다라고 저는 확신합니다. अनि म चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्छु, सुसमाचारको कारणले गर्दा नै हाम्रो देश कोरिया चाहिँ विकास भएको हो। 목사님의 선배들이 정말 이 복음의 열정을 가지고 한국뿐만 아니라 전 세계에 이 복음을 전하기 위해서 선교사로 많이 나갔습니다. र यसरी मोक्सानीहरू अनि उहाँ चाहिँ मिसनरीको रूपमा चाहिँ संसारभरि सुसमाचारको लागि भनेर आउनु भएको छ। 한국 교회가 그걸 두고 기도하고 헌금하면서 지금까지 왔어요. र कोरियामा पनि तपाईहरुलाई प्रार्थना गर्दै भेटीहरू दिँदै र अहिलेसम्म म यहाँ आइपुगेको छु। 자연스럽게 아이들이 선교를 꿈꾸게 됐어요. र नेचुरली रूपमा चाहिँ सबैजनाले मिसन गर्न सकोस् भन्ने त्यो सपना देखोस् भन्ने आशा गर्छु। 저도 어릴 때에 우리의 선배들이 선교사로 나가는 걸 보면서 꿈을 꾸기 시작했어요. अनि म पनि सानो छँदाखेरि साँच्चै नै मिसनमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो सपना बोकेको थियो। 저는 한국의 그 두 번째 도시인 부산에서 태어났어요. अनि उहाँ चाहिँ कोरियामा बुसानमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। 어릴 때 소원이 뭔지 아세요? सानो हुँदा के हुन्छ थाहा छ? उहाँको इच्छा के हो थाहा छ? 수도인 서울 가보는 게 소원이었어요. त्यतिखेर चाहिँ राजधानी सौलमा बस्ने इच्छा थियो, जाने इच्छा थियो। 그게 소원이었고 그게 늘 꿈이었어요. किन भन्दा त्यो खालको इच्छाहरू थियो होइन, सपना बोकेको थियो। 여러분은 지금 일단은 여기 카트만두에 살고 있지 않습니까? र तपाईहरु पनि यहाँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ। 아마 네팔에 있는 많은 아이들은 카트만두하고 와보는 게 꿈일 수 있어요. सायद हुन सक्छ नेपालको धेरैजना बच्चाहरू काठमाडौँ आएर बस्न चाहन्छन् होला। 저도 어릴 때 이제 우리나라의 수도에 한번 가보는 게 꿈이었단 말이에요. अनि उहाँ पनि सानो छँदाखेरि त्यस्तै खालको सोच्नुहुन्थ्यो, त्यो खालको सपना बोक्नुहुन्थ्यो। 그러다 어느 날 하나님이 제 마음에 꿈을 주셨어요. तर एक दिन यस्तो भयो, परमेश्वरले मलाई यस्तो सपना दिनुभयो, 야, 세계 보고 와야 되겠다. त्यो चाहिँ विश्व सुसमाचार गर्नुपर्ने रहेछ। 그런데 나는 돈도 없고 능력도 아무것도 없어요. अनि त्यतिखेर मसँग पैसा पनि थिएन, कुनै शक्तिहरू केही थिएन। 그런데도 마음에 꿈을 꾸면서 계속 기도하기 시작했어요. तर पनि मनमा सोच्दै सपना देख्दै त्यो कुरा गरेको थिएँ। 근데 어느 날 하나님이 이제 해외 선교 갈 수 있는 문을 열어주셨어요. अनि एक दिन परमेश्वरले चाहिँ साँच्चै नै विदेशमा मिसनको रूपमा जाने भन्नु भयो। 그게 대학생 때였어요. 대학생. र त्यतिखेर स्टुडेन्ट, युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हुँदाखेरि त्यस्तो भएको थियो। 그때부터 하나님이 구체적인 꿈을 또 꾸게 하셨어요. र त्यतिखेर परमेश्वरले साँच्चै नै त्यो खालको दर्शन दिनुभएको थियो। 그러다 어느 날 하나님이 저를 목회자로 부르셨어요. र एक दिन यस्तो पनि भयो, परमेश्वरले मलाई पास्टरको रूपमा बोलाउनु भयो।
그리고 선교할 수 있도록 하나님이 많은 은혜를 제게 주셨어요. अनि पछि उहाँले फेरि अनुग्रह यति धेरै दिनुभयो ताकि मिसन गर्न सकेको होस्। 하나님이 주신 꿈을 보면 하나님께서 우리의 삶을 이끌어 가십니다. साँच्चै नै परमेश्वरले देखाउनु भएको दर्शन अनुसार हामी चल्छौँ। यी सबै कुरा सजिलो छ 이걸 얼마큼 믿느냐가 중요한 거예요. र यो कुरा पनि विश्वास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 그래서 오늘 말씀의 제목을 복음의 능력이라고 잡았어요. त्यही भएर आजको वचनको शीर्षक सुसमाचारको शक्ति भनेको कारण 오늘 यही हो। 세 가지를 얘기할 겁니다. हामी तीनवटा कुराहरू हाल्नेछौँ। 여러분의 언약으로 붙잡고 응답받는 날이 되기를 예수 이름으로 축복합니다. र तपाईँहरूले यो वचनलाई पक्रिनु भएर साँच्चै नै येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो सबै कुरा गर्न सकेको होस्। 첫 번째로 기억할 것은 복음 자체가 능력이에요. अनि पहिलो कुरा भनेको चाहिँ सुसमाचार नै सबै शक्ति हो। 복음은 크게는 두 가지로 얘기할 수 있습니다. अनि हामी सुसमाचारलाई दुई प्रकारले भन्न सक्छौँ। 첫 번째는 구원의 능력이에요. पहिलो भनेको चाहिँ मुक्तिको लागि शक्ति, 두 번째는 치유의 능력이에요. अनि दोस्रो भनेको चाहिँ ज्ञान बुद्धि दिने कुरा हो। 왜 우리가 구원을 받고 왜 수많은 사람들이 치유돼야 합니까? अनि किन चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, किन चाहिँ हामी चङ्गाई हुनुपर्छ? 우리 인간은 창세기 3장에 보니까 죄 가운데 빠졌어요. हामी उत्पत्ति 3 अध्यायलाई हेर्छौँ भने हामी पापमा परेका छौँ 그 인간은 근본적으로 영적인 신분 자체가 바뀌어버립니다. र हाम्रो आत्मिक अवस्था मरेको छ, परिवर्तन भएको छ। 나와 관계없이 영적인 아버지가 마귀가 되어버렸어요. अनि आफूलाई थाहा नभइकन पनि शैतानलाई नै हामीले पिता बनाइरहेका छौँ 그 죄와 사망의 법에 갇혀서 그 안에서 계속 종노릇 하고 있는 겁니다. र त्यही पाप श्रापको व्यवस्थाबाट निस्किनको लागि हामी विभिन्न धर्म मान्ने गर्छौँ। 이 네팔 현장도 얼마나 많은 사람들이 그 앞에 귀신 앞에 절을 하고 그 앞에 종노릇 하고 있습니다. र नेपालमा हामी हेर्छौँ भने कति धेरै मानिसहरूले त्यहाँ भूत प्रेतलाई विश्वास गर्छन्, पूजा गरिरहेका छन्। 제가 여기 오기 전에 인도를 갔다 왔어요. र यहाँ आउनुभन्दा म पहिला इन्डिया पुगेको थिएँ। 그 인도의 겐지스강에 가가지고 사람들의 모습을 보았어요. अनि त्यहाँनिरको इन्डियाको मानिसहरूको त्यो अवस्थाहरू, उनीहरूले के गर्छन्, चालचलनहरू देखेर आएको हुँ। 그 강에서 축복을 받으려고 사람들이 물도 마시고 목욕도 하고 막 그래요. अनि उनीहरू त्यो नदीको पानी पिउने, त्यसबाट आशिष पाउँछ भन्ने विश्वास गर्थे। 거기서 사람 죽은 사람도 막 태웁니다. अनि अझ त्यहाँनिर त मरेको मान्छेहरू पनि फालेकै हुन्थ्यो, त्यो नदीमा भगाएकै हुन्थ्यो। 강에 또 띄워 보내요. अनि फेरि त्यो पनि एकदमै अर्कै देखिन्थ्यो नदीहरू। 우리가 볼 때는 너무 더러운 강인데 그 사람들에게는 축복의 강인 거예요. त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नदी एकदम फोहोर लाग्थ्यो, तर उनीहरूलाई आशिषको रूपमा लाग्यो। 하나님을 바라보지 못하는 사람들이 귀신에 잡혀서 계속 고통을 당하고 있는 거예요. र परमेश्वरलाई नचिरेका मानिसहरूले जहिले पनि भूतबाट पक्रिएको हुनाले गर्दा नचाहिने कुरामा लाग्छन्। 복음이 무엇입니까? त्यसो भए सुसमाचार के हो त? 그 죄와 사망의 법에서 해방되는 것입니다. पाप श्रापको बन्धनबाट व्यवस्थाबाट निकाल्ने कुरा नै हो। 더 이상 귀신 숭배하지 않냐고 하나님을 바라보고 예배할 수 있는 하나님의 사람으로 바꾸는 거죠. र अरू भूत प्रेतलाई होइन, साँच्चै नै परमेश्वरलाई र परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नु हो। 진정한 구원이 거기에 없다는 것을 깨닫는 것입니다. र साँच्चै नै त्यस्तो खालको सुसमाचार अरू छैन। 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 했습니다. र यसो ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक कसैले पनि पितालाई भेट्न सक्दैन। 사도행전 4장 12절에 보니까 다른 이름을 주신 적이 없다라고 했어요. र प्रेतमा हेर्छौँ भने अरू कसैले पनि मुक्ति दिन सक्दैन। 구원의 능력은 예수 그리스도만이 우리를 구원할 수 있는 능력이 됩니다. अनि शक्ति, त्यो मुक्ति पाउने शक्ति भनेको येशू ख्रीष्टमा मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। 그래서 이 복음이라는 것은 예수 그리스도라고 말하는 게 복음이에요. त्यही भएर सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्ट नै हो भन्नु नै हो। 우리가 그리스도로 말미암아 구원을 얻는 것이죠. त्यही भएर हामी ख्रीष्ट बाहेक त्यहाँबाट मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। 그리고 두 번째는 치유의 능력이라고 했습니다. अनि दोस्रो हामीले भन्यौँ चङ्गाई। 마태복음 10장 1절에 보니까 이런 말씀이 나와요. र मत्तीको 10 अध्यायमा हामी यस्तो पद देख्न सक्छौँ, 너희가 예수 이름으로 귀신을 쫓아내라. तिमीहरूले चाहिँ येशूको नाममा भूत प्रेत हटाउन सक्छौ, 모든 약한 것과 모든 병을 고쳐라. अनि तिमीले विभिन्न रोग लागेको रोगीहरूलाई चङ्गाई गर, निको पार। 우리 안에 계신 예수 그리스도 이름은 모든 약한 것과 모든 병을 고칠 수 있는 능력인 것입니다. अनि हाम्रो मनमा रहनु भएको येशू ख्रीष्टको नाममा चाहिँ हामी विभिन्न रोग लागेकोहरूलाई चङ्गाई निको पार्न सक्छौँ। 여러분들이
네팔을 치유할 수 있습니다. र तपाईहरूले पनि नेपाललाई चङ्गाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। 우리의 힘으로는 절대 할 수 없어요. तर हाम्रो शक्तिले गर्न सक्दैनौँ। 우리 안에 계신 그리스도가 능력입니다. तर हामी भित्र रहेको ख्रीष्टको शक्तिले गर्न सक्छौँ। 우리의 어머니, 우리의 할아버지가 한국을 위해서 정말 무릎 꿇고 기도했어요. अनि मेरो हजुरबाले चाहिँ साँच्चै नै कोरियाको लागि भनेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। 우리 믿음의 부대들이 계속 성장하며 자라기 시작한 겁니다. र पछि विश्वास गर्दै यसरी वंशहरू चलिरहेको छ। 하나님의 한국을 치유하시고 사람들을 치유했어요. किनभने परमेश्वरले कोरियालाई पनि चङ्गाई गर्नुभयो र मानिसहरूलाई पनि चङ्गाई गर्नुभएको छ। 한국은 지금 제사 문화가 많이 없어졌어요. र अहिले कोरियामा कुनै त्यस्तो बलिहरू त्यति छैन। 하나님께서 우리에게 많은 은혜와 축복을 주신 겁니다. किनभने परमेश्वरले हामीलाई धेरै अनुग्रह र आशिष दिनुहुन्छ। 여러분이 그리스도 이름을 딱 붙잡고 진짜 기도하면 하나님은 네팔 현장을 살리고 회복해. तपाईहरूले साँच्चै नै ख्रीष्टको नाउँ पक्रिँदै प्रार्थना गर्नु भने नेपाललाई बचाउन सक्नुहुन्छ। 누가복음 9장 1절에도 똑같은 말씀이 나옵니다. अनि हामी लुकाको 9 अध्यायतिर नै हेर्छौँ भने त्यही खालको कुरा देख्न सक्छौँ। 우리는 힘이 없지만 복음 자체가 능력인 거예요. हामीसँग शक्ति छैन, तर सुसमाचारमा सबै शक्ति छ। 여러분, 미국이 세계를 복음할 수 있겠습니까? के अमेरिकामा त्यो सुसमाचार प्रचार गर्न सकिएला? 한국이 세계 복음할 수 있겠습니까? के कोरियाले सुसमाचार गर्न सक्छ होला? 오늘 아침에 제가 말씀을 듣고 묵상을 하는데 이건 절대 불가능하다라는 생각이 들었어요. मैले आज बिहान वचन सुनेर यसो सोच्दाखेरि साँच्चै नै हाम्रो शक्तिले हो नि त्यो असम्भव छ। 우리가 돈이 많다고 해서 세계 복음할 수 있습니까? हामीसँग पैसा धेरै भएर विश्व सुसमाचार गर्ने हो र? 그럼 건강하다고 해서 세계 복음할 수 있습니까? हामी हेल्दी भएर स्वस्थ भएर सुसमाचार गर्ने हो र? 그래서 우리는 정말 중요한 게 있어요. तर हामीले यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नु जरुरत छ। 이 복음의 능력이 나에게 오는 거죠. र सुसमाचारको शक्ति आफूमा बनाउनु छ। 이게 두 번째가 돼야 돼요. र यो दोस्रो कुरा, 복음 자체가 능력이지만 이 복음이 나에게 능력으로 딱 들어가요. र सुसमाचारमा शक्ति छ र त्यही शक्ति आफूमा बनाउनु जरुरत छ। 그때 여러분들은 능력으로 역사에 해 나가는 겁니다. त्यसपछि मात्र शक्तिद्वारा हामीले मिनिस्ट्री गर्न सक्छौँ। 복음이 여러분에게 능력이 되려면 다른 게 없어요. र तपाईहरुमा सुसमाचार जब शक्तिको रूपमा हुनेछ, अरु केही कुरा हुने छैन। 언약 붙잡고 기도하는 거예요. करार पक्रिएर प्रार्थना गरे मात्र पुग्छ। 이게 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 하나님은 시공간을 초월해서 역사하십니다. र उहाँले साँच्चै नै पुरै सिंहासनको आशिषबाट अगुवाई गर्नुहुनेछ। 여러분, 한국은 있잖아요. 전쟁으로 폐허가 된 나라였어요. पहिला कोरियामा लडाई भएको थियो, गाउँ अवस्था थियो। 근데 선교사님들이 이 나라를 두고 기도하고 선교하기 시작했어요. पछि मिसनरीहरू आएर त्यो देशको लागि प्रार्थना गरिदियो। 그래서 성도들이 교회를 짓고 예배하면서 많은 것들을 회복하기 시작했어요. अनि पछि विश्वासीहरू मिलेर चर्चहरू खडा गर्ने, विश्वासमा बढ्ने त्यो गरेर पछि रिकभरी हुन थाल्यो। 이렇게 언약 붙잡고 기도했던 그 나라의 하나님이 축복하십니다. र यसरी करार पक्रेर प्रार्थना गर्नेहरूको देशमा साँच्चै नै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। 우리는 다른 게 아니라 언약을 붙잡고 기도할 때에 하나님께서 성령으로 역사해 가십니다. त्यही भएर हामीले अरू कुरा होइन, तर साँच्चै नै करार पक्रेर प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। 예수님께서 말씀하신 게 다른 게 아니에요. र येशूको बाहेक अरू कुरा भनेको होइन। 예수님이 승천하시기 전에 이 제자들에게 말씀하신 것은 가장 간단했습니다. र येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो, 예수가 그리스도라는 사실을 잃어버리지 말고 र येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबिर्स। 내가 온 인류를 구원할 메시아임을 잃어버리지 말라. र म आएको जुन मुक्तिको लागि थिएँ, मेसिया हुँ, त्यो कुरा नबिर्स। 내가 너희와 항상 함께 있을 것이니까 내가 너에게 준 미션을 너희들은 행해라. म तिमीसँग सँगै हुनेछु, सधैँ हुनेछु र तिमीलाई मिसन दिनेछु। 너희의 힘으로 할 수 없으니까 성령의 충만함을 입어라. र तिम्रो शक्तिले गर्न सक्दैन, तर पवित्र आत्मा दिनेछु। 그래서 그 언약을 딱 붙잡고 성도들이 뭐 했냐? 마가다락방에 모여서 기도하기 시작했습니다. अनि त्यही कुरा विश्वासीहरूले पक्रेर पछि मर्कुसको माथिल्लो कोठा त्यो सुरु गरे। 근데 그 모임에 누가 역사했습니까? र त्यतिखेर कसले मिनिस्ट्री गर्नुभयो? 성령이 역사했어요. त्यतिखेर पवित्र आत्माले नै हो। 그때 그들의 마음이 뜨거워졌어요. त्यतिखेर मन एकदमै न्यानो सजिलो थियो। 죽음을 넘어서 이 복음을 증거하는
전도자가 된 거죠. अनि मर्न बरु तयार होस् तर सुसमाचार प्रचार गर्ने खालको त्यहाँ प्रचारकहरू हुन थाले 하나님은 그들을 통해서 이 복음이 모든 민족에게 증거되도록 하나님이 행하셨습니다. र परमेश्वरले यही कुरा चाहनुहुन्छ सबैले सुसमाचारको साक्षी हुन सकोस् 베드로가 안전매기를 보고 선포했습니다. अनि पत्रुसले त्यहाँनिर यसरी कन्फेसनको कुरा गरेको 꿈과 금은 내게 없다. अरू केही छैन 나사렛 예수 이름으로 내가 명하노니 अरू केही होइन तर नासरत येशूको नाममा उठ 일어나 걸으라고 तिमी उठ र हिँड 사도행전 3장에 선포했습니다. र यो प्रेरितको 3 अध्यायमा छ 베드로는 원래 예수님을 3번 부인했던 사람입니다. र पत्रुस भनेको येशूलाई 3 चोटि इन्कार इग्नोर गरेको मान्छे हो 그리스도 이름으로 선포했더니 현장이 치유되기 시작합니다. र पछि ख्रिस्टको प्रचार गर्दै पछि फिल्डलाई चङ्गाइहरू गर्न थाले 빌리 집사님이 아무도 가지 않은 사마리아 성에 들어가서 예수가 그리스도라는 사실을 선포하기 시작했습니다. र फिलिपीले पनि केही नलिकन साँच्चै नै सामरियामा गएर त्यहाँ येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने सुसमाचार प्रचार गरे 하나님이 그 현장에 있는 사람들을 치유하시고 회복해 주셨습니다. र पछि परमेश्वरले त्यसरी त्यो फिल्डलाई बचाउनु भयो चङ्गाइ गर्नुभयो निको पार्नु भयो 저도 어릴 때 귀신을 봤어요. र म पनि सानो छँदा मलाई भूत लागेको थियो 할머니가 돌아가셨는데 그 관을 쳐다보고 있는데 귀신이 저를 덮었어요. अनि हजुरआमा चाहिँ बितेर जानुभएको थियो र त्यही कुरा सोच्दाखेरि भूत लागेको थियो 나는 왜 그때 귀신이 나게 뭔지 몰랐어요. त्यतिखेर मलाई भूत भन्ने चिज पनि थाहा थिएन 그럼 그때부터 나는 계속 시달렸어요. र त्यतिखेर गाह्रो अवस्था थियो 방법이 없는 거예요. अर्को तरिका थिएन निस्किने 교회를 열심히 다니고 교회를 열심히 했는데도 해결이 안 돼요. अनि चर्च पछि मेहनत गरेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँबाट समाधान भएन 어느 날 전도자가 제게 찾아왔어요. तर एकजना प्रचारक मलाई खोज्दै आउनुभयो 예수님이 그리스도래요. येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ 그 제가 그 마음에 예수님을 영접했습니다. अनि त्यतिखेर मैले मनैदेखिबाट येशूलाई स्वीकार गरेँ 그리고 제가 다락방에 참여를 했어요. र पछि थारक मर्कुसको माथिल्लो कोठातिर त्यो गर्न थालेँ 그 말씀을 들으면서 힘이 나기 시작했어요. र त्यतिखेर वचन सुनेपछि सत्य हुन थाल्यो 아 나에게 주신 축복이 이거구나. र यहाँ चाहिँ साँचो आशिष चाहिँ यो रहेछ भनेपछि 내가 그리스도 이름을 선포해야 되겠구나. मैले चाहिँ ख्रिस्टको नाउँलाई प्रचार घोषणा गर्नुपर्ने रहेछ 제가 많은 시달림 속에서 그리스도를 고백하기 시작했는데 하나씩 내가 자유함을 입고 치유가 되기 시작했어요. अनि पछि बिस्तारै एक एक गर्दै विश्वास गर्दै गयो 복음의 능력을 체험하기 시작했어요. र त्यतिखेर मैले सुसमाचारको शक्तिलाई महसुस गरेँ 그래서 제가 사역자가 되어서 이 복음을 증거하기 시작했어요. अनि पछि मिनिस्ट्री गर्नेहरूलाई त्यसको साक्षीको रूपमा गर्न थालेँ 근데 하나님이 현장에서 불치병도 치유하는 걸 제가 봤어요. र परमेश्वरले साँच्चै नै फिल्डमा सबलाई बचाउनै चाहनुहुन्छ 아무도 치유된 거 봤어요. र त्यहाँनिर चङ्गाइहरू गर्नुहुन्छ 야, 이 복음의 능력과 말씀의 능력이 어마어마하다는 것을 제가 보았어요. अनि त्यतिखेर मैले देखेँ सुसमाचारको शक्ति कति धेरै रहेछ 저는 확신해요. मलाई त्यो खालको निश्चयता छ 복음을 제대로 붙잡고 말씀의 능력을 믿으면 치유된다. र सुसमाचारलाई पक्रेर प्रार्थना गर्छौँ भने साँच्चै नै त्यहाँ चङ्गाइ हुन्छ 모든 것이 회복된다. सबै कुरा हुन्छ 저는 확신을 가지기 시작했어요. र त्यो खालको ममा एसुरेन्स निश्चयता छ 그래서 마지막 결론으로 여러분들이 가져가야 될 게 있어요. र अन्तिममा तपाईँहरूको परिवारको लागि भन्दैछु 믿음입니다. विश्वास गर्नुहोस् 어떤 믿음에 있느냐에 따라서 달라져요. र कस्तो विश्वास हो परिवर्तन आउनेछ 믿음이 능력으로 나타나는 거예요. पछि त्यही विश्वास शक्तिको रूपमा हुनेछ 그래서 히브리서 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 했어요. अनि हामी हिब्रूको 11 अध्यायमा हेर्छौँ भने चाहिँ विश्वास बिना परमेश्वर खुसी हुनुहुने छैन भनेको छ 우리의 상황은 아무것도 할 수 없는 상황일 수도 있어요. र हामीले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ 저도 어릴 때 먹고 싶은데 돈이 없어서 못 사 먹었어요. अनि म सानो छँदाखेरि खान मन लागेको कुराहरू हुन्थ्यो तर पैसा नभएर खान सक्दैन थिएँ 저 산에 올라가가지고 뭐 나무 같은 나무 뿌리 캐가지고 씹어 먹고 막 그랬어요. अनि पहाडमा चढेर चाहिँ रुखको त्यो जरा हुन्छ त्यो खान्थेँ मैले 그리고 저기 가가지고 물고기 잡아가지고 그거 갖고 구워 먹고 막 그랬어요. पछि माछाहरू पक्रेर ल्याएर पनि खाने त्यसरी गर्थेँ 네팔도 메뚜기 있습니까 메뚜기? सायद नेपालमा पनि त्यो होला 그 메뚜기 잡아 구워 먹고 막 그랬어요. त्यसरी पक्रेर ल्याएर पकाएर खाने चलन होला 예. 근데 지금은 얼마나 많은 먹을 것들이 많습니까? र अहिले कस्तो छ हेर्नुहोस् त 그래서 저는 가만히 보면서 그래 우리는 불가능하지만 하나님은 가능하다. मैले सोच्छु यसो सोच्छु हामी असम्भव छौँ तर परमेश्वरमा छैन
이 믿음이 제 마음속에 있어요. त्यही भएर विश्वास हुनु जरुरत छ। 우리는 힘이 없지만 하나님은 할 수 있다. तर हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। 제가 여러분만한 친구들한테 그 중국 가서 메시지를 했어요. र म एकचोटि चाइनामा गएर मेरो साथीलाई यस्तो भने वचन दिएँ। 그때 당시에 중국도 굉장히 힘든 시절이었어요. त्यतिखेर चाइना पनि गाह्रो अवस्थामै थियो। 그래서 제가 그 친구들한테 뭐라고 했냐면 말씀을 믿어라. अनि त्यतिखेर त्यो साथीहरूलाई मैले के भने त वचनलाई विश्वास गर 그 안에서 꿈을 꿔라. अनि सपना देख्ने गर 하나님께서 너희들 꿈을 이루고 가실 것이다. र परमेश्वरले दर्शन दिनुहुनेछ। 근데 벌써 그게 10몇 년 지나고. र अहिले जुन समय बितेर गयो, 근데 그 중에 한 친구가 그때 뭐라고 포럼했냐면 목사님 저는 미국 갈게요. अनि त्यतिखेर एकजनाले के भन्यो, म चाहिँ पास्टरज्यू म चाहिँ अब अमेरिका जान चाहन्छु। 근데 그 주변에 있는 친구들이 막 웃더라고요. तर अरूहरू साथीहरू चाहिँ जान नसक्ने अवस्था थियो। 왜냐하면 요만큼 믿음의 고백을 하는 게 아니라 이만큼 믿음의 고백을 하니까 막 웃었어요. अनि त्यतिखेर उसको कन्फेसन सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो, किनकि उसले सानो होइन तर ठुलो कन्फेसन गरेको थियो। 제가 그 친구를 미국에서요 한 7년 전에 만났어요. र त्यही अमेरिकामा रहेको साथीलाई 7 वर्ष अगाडि पनि मैले भेटेँ। 그러면서 그때 얘기를 한 거예요. त्यतिखेर पनि कुरा गरेको, 언약을 붙잡은 하나님이 그 친구를 미국에 보내서 거기에서 신앙생활 할 수 있도록 하나님이 응답하십니다. करार पक्रेको त्यो साथीले साँच्चै नै अमेरिकासम्म परमेश्वरले ढोका खोलिदिनु भयो, अहिले त्यहाँ जिइरहेको छ। 근데 그 주변에 있던 친구들은 웃었단 말이에요. तर उसकै छेउको पहिलाको साथीहरू चाहिँ हाँसेको थियो पहिला। 근데 그 친구들도 믿음의 고백을 했던 친구들은 하나님 이렇게 다 응답하셨어요. तर त्यसमा नि कोही कोहीले जसले विश्वास गर्यो तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले एन्सर चाहिँ दिनुभयो। 믿음은 절대 불가능이 가능해 요 र विश्वास भनेको यस्तो चिज हो जसले असम्भव चिजलाई पनि सम्भव बनाउँछ। 여러분은 네팔 살아야 되잖아요. तपाईहरु नेपालमा बाँच्नुहुन्छ। 네팔의 종교가 얼마나 강합니까? नेपालमा कति धेरै धर्महरू छन्, 얼마나 문화가 강합니까? कति धेरै मूर्तिहरू कुराहरू छन्। 여러분이 믿음이 없으면 이 현장 살릴 수 없어요. यदि तपाईहरुमा विश्वास नहुने भने यो फिल्डलाई बचाउन सकिँदैन। 여기 있는 사람들은 왔다 가지만 여러분이 살아야 돼요. यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरू आउने जाने गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरु त नेपालमै बस्नु पर्ने हो। 하나님이 여러분을 네팔 살리고 이 주변에 인도, 중국, 파키스탄, 방글라데시 살리려고 하나님이 여러분을 세우십니다. र परमेश्वरले तपाईहरुलाई बचाउन र यो देशलाई जोगाउन इन्डिया, पाकिस्तान, बंगलादेश सबैलाई बचाउनको लागि नै तपाईहरुलाई चुन्नु भएको हो। 아까 우리 친구가 기도했잖아요. 랩런트 기도했잖아요. त्यही भएर हामीले प्रार्थना पनि त्यसरी नै गर्छौँ नि होइन र? 로스니가 기도한 것처럼 2, 3, 7, 5천 정도 살리는 여러분 될 겁니다. र अघि न रोशनीले पनि प्रार्थना गरेको थियो 237 5000 जातिलाई बचाउने त्यस्तो खालको प्रार्थना 제 गर्नु। 얘기하고 마칠게요. यो कुरा हो 10년입니까? 10년 전에 인도네시아에 갔었거든요. 10 वर्ष अगाडि म इन्डोनेसिया गएको थिएँ। 우리가 선교하러 갔단 말이에요. त्यतिखेर मिसनमा हामी गएको 그래서 थियौँ। 인도네시아 목사님이 이런 얘기를 제가 하셨어요. र त्यतिखेर इन्डोनेसियाको मोक्सानीले यस्तो भन्नुभयो, 지금은 우리가 선교를 받지만 앞으로는 우리가 한국을 선교할 거예요. अहिले हामीले तपाईहरुलाई बोलाएका छौँ, अर्कोचोटि हामी कोरिया आउनेछौँ। 제가 아멘했어요. त्यतिखेर हामीले आमेन भन्यौँ। 여러분 한국을 선교하세요. र तपाईहरु पनि पछि कोरियामा चलाउने होस्, 한국이 선교할 나라가 될 겁니다. र तपाईहरु कोरियाको चर्च के मिसनको रूपमा जाने खालको होस्, 미국도 선교해야 돼요. र अमेरिकामा पनि मिसनको लागि जान सकोस्। 선진국도 선교해야 되고요. र अहिलेदेखि सबै कुरामा 2, 3, 7, 5천 정도에 선교해야 돼요. र 237 5000 जाति सबैमा मिसनमा जानुहोस्। 저는 여러분들이 인도를 가슴에 품었으면 좋겠어요. र म त अझ भन्छु तपाईहरु इन्डिया गयो भने अझ राम्रो लाग्छ। 여기도 100종족이 넘는 미저도 종족이 있어요. यहाँ पनि 100 भन्दा बढी जाति भाषाभाषीहरू छन्। 저 인도는 2천 종족이 넘습니다. तर इन्डियामा हो भने त्यहाँ 2000 भन्दा बेसी नै छ। 여러분 인도를 가슴에 품고 인도를 복음하는 렘넌트들 되시기를 축복합니다. र तपाईहरु साँच्चै नै इन्डियामा गएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने त्यो खालको आशिष पाउन सकेको होस्। 복음의 능력을 붙잡는 날이 되기를 예수 이름으로 축복합니다. र तपाईहरुले येशू ख्रीष्टको नाममा सुसमाचारको शक्ति पाउन सकेको होस्। 기도하겠습니다. प्रार्थना गर्नेछौँ। 하나님 은혜 감사드립니다. वर्षको धन्यवाद छ। 이 자리에 모인 모든 성도들을 축복하여 주시옵소서. अनि यहाँ उपस्थित भएका सबैमाथि तपाईले आशिष दिनुहोस्। 특히 우리 네팔 렘넌트들을 축복하여 주시옵소서. र विशेष गरेर नेपालको रेमिनेन्टहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। 하나님께서 말씀으로 마음의 언약을 주시옵소서. र परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई मनैदेखिबाट करारको रूपमा लिन सकेको होस्। 언약을 가지고
하나님이 주시는 꿈을 꾸는 렘넌트들이 되도록 축복하여 주옵소서. अनि करार पढेर परमेश्वरले देखाउनु भएको दर्शन अनुसारको त्यो रेमनन्ट हुन सकेको होस् 이들에게 믿음과 은혜를 주시기를 소원합니다. र विश्वास हुन सकेको होस् अनुग्रह देखाउनुहोस् 이들의 영혼과 마음을 지켜 주시옵소서. र आत्मा मन हरेकमा तपाईँ रहनु भएको होस् 에팔에 역사하는 모든 어둠과 저주의 권세는 예수 그리스도 이름으로 결박을 받고 떠나갈지어다. र नेपालमा रहेको जति पनि अन्धकार शैतानको कुराहरू छन् त्यो सबैलाई येशू ख्रीष्टमा त्यसलाई हटाउन सकेको होस् 이 시간에 주의 영으로 모든 자들에게 성령으로 역사하여 주시옵소서. र यो समय पवित्र आत्माले साँच्चै नै यहाँ उपस्थित रहेका सबैलाई भर्नु भएको होस् 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. येशू ख्रीष्टमा प्रार्थना गर्दछु आमेन